नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ अजय ब्लॉग को पुणी थे स्वागत करुँची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला ब्लॉग आज हूँ कुआड़े जाऊँगी आपण मानक देखी आज मार्केट जाऊँगी किसी स्टेशनरी आनबार अच्छी माने देखा कौन कौन आनुची मो वीडियो रे रुहतु जानीपारे मु आनिली आपण मान साथ निश्चिंत शेयर करी चलते जी मार्केट ओम कामेश्वरी पदायिनी तानो कामपदेशे मंगलकारिणी ये नमो गणेश विघ्नेश ये गिरिजानंदन प्रभु ये मम विघ्न निहत्यांशु सर्वसिद्धि प्रदो भवम् ये भल बड़ जगह अच्छी माने भल जीवा लक्ष्मी नारायण कौन कौन आनी मोमो आनी खाई सारूँ स्टेशनरी सब कौन आनी कौन कहलु धन कार बिंदी बिंदी सरी जाता कि नाला से सब चापकेट एटा टिके छोट टिके बड़ टिके छोट एटा टिके बड़ आ कौन अच्छी बाहर कल बाबुनु तो भितर ठाकुर आनी देखिले गोटे खुशी लगे मन को से आगे किना रखिया राधा कृष्ण देखे ना ना एटा ठाकुर बंशी बंशी रे जो घुंगुर देखिया बंशी एटा राधा कृष्ण गोटे बढ़िया सुंदर दे मन को शांति मिल देखिले आज जो पूजा होची राधा कृष्ण माने जो विष्णु आउ नारायण आउ नारायणीकर माने प्राय जगह रे ये से गोटे राधा कृष्ण मूर्ति नहीं आसचे देखिले गोटे बढ़िया लगे सुंदर छोट क्यूट मोर आ गोटे छोट क्लिप रही मु देलु क्लचरटा इलु भांगी जीव तू हेठी कोन मारी छ मोर दे मो क्लिप दे ओडी मारजी हालो हना जाई थांदा मो केणी ज्ञान जे मुंडर भिडिया को से हेठी मारी कि मोर भांगी दबो वीडियो कर पूरा टाइम मन वाला अंधा बढ़िया देखा जाछ ना गुगली हां सब सुंदर सुंदर दिन से आज आंचे एटा मु रखिबी बाबा संगे गले से सब सुंदर सुंदर बाछबे से जमा खराब जिनस आने तो बढ़िया देखा जाए आहरी यार आहरी अलग कलर वाला भी थिला पिंक कलर यहाँ मुझे आहरी रेड थिला स्काई थिला आउ ब्लू थिला आउ येलो थिला सब कलर एंता थिला पिंक टा आनची नेल पॉलिश मोर नाला जो नेल पॉलिश से दुईटा नहीं मंगलसूत्र गोटे गोलाप जल आनी मंगलसूत्रटा भी आनी देखिया तार टेकिल टे मंगलसूत्रटा केमती लगुच पाउच दिहल आनी आ गोटे भेसलिन आनी शीत दिन आसला भेसलिन दरकार शीत दिन आसला तो भेसलिन निहाती दरकार ना
ନା ବାବୁନୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସାଇ ଜୁଏଲାର୍ସ ଆଣିଛୁ? ପାଉଁଜି ଦେଖିବା ଏଟା କୋଉ ଜୁଏଲାର୍ସ ଆଣିଛୁ? ସାଇଜୁଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସାଇ ଦୋକାନ ନା ନାଇଁ, କୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତ ସେ କ'ଣ ତା ନା ସାଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତା ଦାଦା ଘର ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ଦେଖ ଜୁଏଲାର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ସେଇ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ହଁ ଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆରେ କି? ହଁ ମୋର କିଣାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସୁନା ହେଇଛି କି କଲର ଦେଖିଆ। ଏଟା ଫିଙ୍ଗର ଏଟା ଡ୍ୟାସିଙ୍ଗର। ଆଜି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନା କି ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧାରେ ଚୁଟିରେ ମାରିବ ଏ ଦେଖ ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଆଣେ। ଦେଖାଯାଉଛି ସେଣ୍ଟ ଆଣେ। ଏଇଟା ଏଇ ଖୋଳ ଭିତରେ ଥାଉ ରଖି ହବ ଏମିତି ନହେଲେ କୋଉଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଠାକୁର ହଜିଯିବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ କରନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି ଆମର ଦେଲୁ ପୁଅ ଏଇଟା ପାଉଁଜି ହଳେ ଆଣିଛି ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇଛି ମୋର ଏଠି ଲଗେଇଛି ମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମିଶି ଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଉଁଜିଟା ଲଗେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛି ଏବେ କିଣିକି ନା ନା ପ୍ରାୟ ମିଶି ଯାଉଛି ଆଉ ହଳେ ବି ଆଣିଛି ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରୂପା ପାଉଁଜି ଲଗେଇ ପାରେନି କାହିଁକି ନା ମୋ ରୂପା ଲଗେଇଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଣା ପାଉଁଜି ଲଗାଏ ଏ କିଣା ପାଉଁଜି ଲଗେଇଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ କିଛି ହେବନି କିନ୍ତୁ ରୂପା ଲଗେଇଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଗୁରା ନେଳି ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ଚାରିକର ଗୁରା ଏଇଗୁରା ପାଉଁଜି ଯେଉଁତକରେ ରହିବ ସେଟା ପୁରା ନେଳି ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୂପା ପାଉଁଜି ଲଗାଏନି ଏଥିରେ ରୂପାରେ କଣ ରୂପା ଜିନିଷ କେଜାଣି ରୂପା ଜିନିଷ ମୋ ଦେହ ଗୋଡ଼ରେ ଯାଏନି ଜମା ଇୟା କଲରଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା। ବାବୁନୁ କାଲି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲ ପଚାରିବି ଏଇଟା ସବୁ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ପୁରେଇକି ଆମର ଥୋଇଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟଟା ଆଣିଛନ୍ତି ବାବା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ତାର ଅଛି ଏଟା କୋଉ ପାଲିସି ନେଲ ପାଲିସି ମାମା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଓହୋ ଗନ୍ଧ ପୁରା ଗୋଡ଼ରେ ରହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛି କି ମୁଁ ଏଇଟା ହଉ ଆମର ଏଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେବ ସେଲ୍ ଲାଗିଛି ଚାଲ ଥୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବସିକି ନେପାଲିସି ଚାଲ ଚାଲ ଧନ ବହି ଖାତା ବାହାରି କର ଆଜି ଆସି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସବୁ ମୋର ସରି ଯାଇଥିଲା ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନଥିଲି ଆଣିବାକୁ ଆଜି ଧରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ନେପାଲିସି